صباحكم بخير وعلى خير. J'espère que vous allez bien tous. Bonjour à tous. Donc اليوم جيتكم avec une recette. اليوم جيتكم وصفة هايلة comme d'habitude. حاجة سهلة وبنينة. Aujourd'hui je viens avec une recette qui est super bonne. C'est une recette que j'ai modifiée, remodifiée et qui a fait ses preuves. Voilà, ça fait quelques années. C'est une des recettes les plus aimées chez mes clients irlandais. يحبوا هاد la recette, يموتوا عليها. C'est un gâteau au citron tout simple. Il est vraiment très bon et très onctueux, très soft. Voilà. Donc هاد الوصفة بنينة بزاف. ما نبطش عليكم دغ نبدا. واش عندي الزبده، عندي 240 غرام زبده، جي 240 غرام دو بور à température ambiante على حراره الغرفه. اوكي. ومن بعد عندي 230 غرام تاع سكر، 230 غرام تاع سكر. Alors le sucre normalement c'est 240، من المفروض 240، انا نقصت لها 10 غرام. اوكي باش يعطيني هذاك لو كوتي با ترو سكري. Et voilà, vu qu'on va faire encore la crème au citron etc. انا نقص، j'ai essayé vraiment de diminuer un petit peu le sucre pour équilibrer. Donc ça marche 230، ça marche. Donc نخليو 230 غرام. واش عندي 240 غرام 240 غرام تاع الفارينه. اوكي 240 غرام de farine. عندي 4 بيضات وعندي 150 grammes de jus de citron, d'accord? Alors, vous pouvez mettre le zeste, vous pouvez ne pas le mettre, c'est pas un problème. Voilà. Donc, نبدأ على بركة الله. واش ندير الزبدة. نسيت الزبدة على حرارة الغرفة. بالزبدة فوالا. نخدمها مليح. نخدم الزبدة مليح. هذيك الزبده رانا خدمناها مليح. نوريها لكم. فوالا فورم دو بوماد راكم تشوفوا سي اون بوماد. واش نزيد لها السكر، نزيد لها لو سكر هكذاك، ونعاود نخدم لو بور نطلعها كوم اون كريم. اوكي. رايح نزيد je vais rajouter mes œufs progressivement ماشي كلش ضربه، حبه بحبه. اوكي نبدا نزيد لها لا فيتاس. هاي لا دوزيام. Alors n'hésitez pas à racler sur les bords. Bon, هادو راحو في زوج معليش. لا فيتاس. ونزيد لها لا ديرنيير الرابعة. هاني. Entre temps واش نزيد الفارينة معاها، ندير لا لوفور. Un paquet de levure, il y a 11 grammes, hein, ok? 11 grammes de levure. ونكمل هاي. دونك واش نزيد لها الفارينة مع لا لوفور هكذاك. ونزيد لها عندي 150، نزيد لها النص نتاع، نزيد لها 75 غرام نتاع بون او بيف نتاع لو جو دو سيترون. ندير لها النص برك هكذاك، نزيد لها شويه هكذاك ونطلع. هكذاك راكم شفتوا ولات كريمي كما يقولوا لي زيرلاندي. كريمي ولات كوم اون كريم. شفتوا ولات كوم اون كريم. واش ندير دركا؟ Évidemment, نحي le bol d'y نحي le fouet d'y. Alors dans ce sens, c'est pas évident. Voilà. هكذاك. من بعد شويه لو باش تشوفوا هكذاك. درت ان مول. لو مول ديالي هكذا جو لي شوميزي. جو مي ان بابي سولفو au fond هنايا. Je l'ai chemisé. Je fais tout. Ça veut dire quoi chemiser? C'est-à-dire beurrer et fariner. Et j'ai enlevé le surplus à la farine, d'accord?
من بعد واش ندير هاد لا بريباراسيون. شوفوا كيفاش ولات، شوفوا كيفاش ولات فريمون كريموز، فريمون كريموز. ها نحطها في لو مول ديالي، نحطها في لو مول ديالي. الوغ او نيفو دو مول تقدروا تاخذوا هاد لو مول، تاخذوا ان مول تاع كيك، تقدروا ان مول ريكتانغولير، تقدروا ان مول كيما تحبوا لو مول اللي عندكم ايفيدامون. مو جيم بيان باسكو جو في راجوتي. الوغ لو كان ديروا تقدروا ديروا له والو، ما ديروا له لا كريم و سيترون لا ريان. سو غاتو ينتكل هكذا باسكو دوك شوفوا دوك نشربوه داكوغ. بصح نتوما واش تقدروا ديروا، تقدروا كان ديروا باغ اكزومبل ا كيك ديروا له ان بوتي غلاساج من الفوق sur le cake تاعكم، ان بوتي غلاساج يجي بنين. ابري لو كان عندكم ان مول كيما هذا ديروا له في لو بتي ترو هذاك تاعو، ديروا له ان كريم او سيترون. سي سكو جو في فير باسكو حنا هنا في الدار يحبوا لا كريم او سيترون. Après, le cas عندكم un moule rectangulaire ولا ما ديروا له والو، vous n'êtes pas obligé de mettre quoi que ce soit. Voilà. أنا les Irlandais يحبوا به بلاش parce qu'il est très bon. Il n'a pas besoin de plus. هذه هي. Donc je règle tout. هاوليك لو gâteau تاعنا. Donc نسيت باش نقول لكم il faut préchauffer le four à 180 degrés. الكوشة il faut la préchauffer à 180 degrés et دخلوه à peu près entre 40 et 50 minutes بين 40 دقيقة و 50 دقيقة. شوفوا à partir de 40 minutes كي تلحق 40 دقيقة خذوا الفورشيت ولا خذوا ان بيكي ولا شوفوا لا نشف من الداخل. لا نشف سي بون، لا ما نشفش خليوه حتى 50 minutes. كل واحد كل à chaque fois je vous le dis que chaque personne a un four différent à température différente, ok. le four تاعي c'est un 1000 et il me fait نقولكم الحقيقة il me fait 40 minutes, ok. Après à 180 degrés نحطو في الكوشة ونولي لكم ان شاء الله. هاوليك لو غاتو تاعنا كون تشوفوا درت سي بون. واش نديرلو دوكا شويه سخون، واش نديرلو جو في لامبيبي دو جو تاعنا. الوغ لو جو تاعي le sirop de citron. Le sirop de citron, on a درناه كيف vous allez le trouver مع la crème au citron, d'accord. Donc je vais l'imbiber هكذاك مليح مليح كلش avant le démoulage هكذاك خلاص. je vais l'imbiber peu importe le moule اللي عندكم. Avant le démoulage vous l'imbibez de sirop. Donc le sirop, la recette et la crème au citron, vous allez le trouver, vous allez trouver la vidéo sur ma chaîne. Donc, mais à la fin, je vais vous le lien, d'accord. Je laisse refroidir un peu et je démoule, Inch'Allah. Donc voilà, j'ai démoulé, je vais bien imbibé, bien mchemmer, ou je trouve une crème au citron. Donc, c'est ikhtiyari, parce que mon moule, il est comme ça, et je mets une crème au citron, d'accord. Le moule, il est là. Ok. Si vous faites un cake avec la même recette, قلت لكم تقدروا ديروا كيما تحبوا لا ديكوراسيون ولا ديروا له ان غلاساج من الفوق يجي تانيك بنين. فوالا نزيدلو نديرلو كلش. Si vous avez un moule comme ça, لا عندكم un moule rectangulaire ولا ديروا كيما تحبوا. Vraiment qui m'aide. Si vous avez le même moule que celui-là, vous pouvez faire de cette façon. Voilà. Je vais dans la simplicité. Bon, excusez-moi pour le bruit, mais mon fils qui rentre dans la cuisine pensant qu'il est tout seul. Voilà. Alors, تقدروا ديروا تخليوها هكذا، تقدروا ديروا له une كيما تحبوا. Mais moi je vous conseille de le laisser comme ça هكذاك. Et je fais une petite décoration juste toute simple. Je me casse pas la tête هكذاك. Une petite déco au citron. Alors le mieux c'est le citron vert quand même. Le mieux c'est le citron vert. بصح حنا ما عنديش. Vous savez quoi? C'est un gâteau que j'ai fait pour la maison parce que on arrive en fin de semaine.
Et en fait, semaine, les courses ne sont pas encore faites. Donc, je me suis dit, oui, je n'ai comme gâteau. C'est tout ce qui me restait. Voilà. Annie, j'ai partagé avec vous la recette qui est vraiment très, très, très bonne. Elle est vraiment, vraiment très bonne. Bon, il est encore tiède. Je vais laisser refroidir un petit peu et je reviens vers vous, Inch'Allah. Donc, voilà. راهي بردت شوية. أنا حابة نقسم لكم تشوفوا. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est bon! Bon, on a le citron. Qu'est-ce que c'est bon! Elle est belle comme qui va là. Ça sent bon, ça sent bon, ça sent bon. Alors, les habitants diront la crème chantilly, les habitants, mais moi je l'aime bien avec de la nature. Pas trop de sucre, avec un très bon thé ou un très bon café. شوفوا مداخل شوفوا le citron هذا. Je نوريكم شوفوا هذا le citron كيفاش بنين. Regardez, déjà vraiment très là 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 très 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 bon, très imbibé. Je نوريكم comme il est imbibé, comme راكم تشوفوا il est imbibé. نوريكم شوفوا لهنايا شوفوا comme il est imbibé. شوفوا comme il est imbibé. Et le citron, il est juste un gâteau excellent, 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 excellent. En tous les cas, هاوليك le gâteau تاعنا. Je dédie ce gâteau à mon amie de Mostaganem Nadia, que j'embrasse très très fort. شهيتكم في الجنة إن شاء الله. ديروه جربوه وردوا لي الخبر. Je voudrais remercier Tannik Liderou, ils ont essayé le khobz, ils ont essayé le zlabia, ils ont essayé le qalbellouz. Merci beaucoup. Khalou Liblik, c'était excellent et c'était très bon. Je remercie en particulier le mari d'une amie à moi, Maryam, qui est de Ain Defla, c'est lui qui a essayé la zlabia et elle était juste magnifique, magnifique, magnifique. En tous les cas, ما بقى لي غير نلقاكم على خير ان شاء الله. نسيبكم على صحتكم ان شاء الله يا ربي. Je vous souhaite une très bonne santé et à très bientôt inchallah. Et je vous dis au revoir, à bientôt. Salam alaikum.